buah man bandukam saitun kekelengan kami. Ibas minggu enda petole raduras kita mempersiapkan dirita, raduras kita erlajar lako banci. Ibas kita ngikuti PA saitun minggu enda, tambah pengangkanta, tambah gegeh ta, sebab kita kerina ipersingeti arah kata di bata. Gelah reh tunggungna, gelah reh payona kita kerina dalankan kebenaran kata di bata. Ibas kegeluhenta. Jadi supaya dengar kami peseh renungan enda. Mari si pindo gegeh man Tuhan ras kita ertoto. Terpuji dengan mulia kam ibas geluh kami Tuhan. Si katawari paksa pe kami anak-anak endu. Mesi kel kami ia jari ras ipegege hindu kami. Ngangkai ras ndalankan sura-surandu. Ajari kami nurikan kata enda Tuhan. Gelah banci jadi sada gelemen man kami geluh. Ibas kami dalani wari-wari kami. Ibas Kristus endam pengharapan kami. Amin. Kekelengan kami kam kerina saitun. Kata dibatasi menjadi pengogenta ibas minggu enda. Erpalaskan kitab Kolose pasal sada ayat sada sekubas ayat 10:4. Iogekan kami kata enda man banta kerina. Bagenda katana. Surat enda ibas akunari Paulus Rasul Kristus Yesus. Erkiteken ipilih di bata. Ras ibas seninanta Timotius nari. Man perpulungan i Kolose. Ema senina si tutus erkiditeken man Yesus Kristus. Ngarap kami maka di bata bapanta. Mereken lias ate ras kemalaman ate man bandu. Adi kami ertoto kerna kam. Ikatakan kami bujur man di bata. Bapa Tuhan ta Yesus Kristus. Sebab enggo ibagi kami berita kam te man Kristus Yesus. Janah keleng atendu anak-anak di bata. Kam te dengan keleng atendu. Sebab lip pengarapendu karena kai si enggo isikapkan di bata. Man bandui surga. Enggo ibegindu karena sie. Sanga berita si meriah ibas di bata nari ipeseh man bandu. Berita berita si tuhu. Berita si meriah tetap mbaba pasu-pasu janah enggombar i tengah-tengah doni enda. Bagimbarna i tengah-tengah du. Tang-tang nakin nai i begindu lias ate di bata. Mulai nai iang kandu. Keluh dupe enggo i pasu-pasu di bata. Sienda i begindu ibas Epapras nari teman si ikelengindu. Ia kalak tutus erdahin ibas dahin Kristus guna nampati kami. Ituriken naman kami karena keleng ate si ibereken kesah di bataman bandu. Erkiteken siema maka mulaikin ibegi kami karena kam. Rusur kam itotoken kami man di bata. Ipindoken kami man bana gelah banci itahdu kerina sura-surana. Alu pemeteh ras kepentaran si ibereken kesahna. Alu bage ngasup kam geluh bagi singena ate Tuhan. Dengan erbahan meriah ukurna. Seh maka kegeluhendu erbuahkan perbahanan si mehuli. Janah erbagesna penandaindu di bata. Beremberareh gegeh nakam ibahan gegeh sireh ibas kuasana simbelin enari. Gelah megenggeng kam ibas kaipe. Katakanlah bujur man bapa alu meriah ukur. Sebab ia mesir bahan cakam metunggung dat bagin. Ibas si inggo isikap kenaman anak-anakna. Ibas kerajaan terang. Kita nggo ipulahi di bata ibas kuasa si gelap nari. Ibabana kita kubas kini rajaan anak kekelengenna. Erkiteken anakna maka kita nggo itebusi. Dosa-dosa anta nggo ia lemi di bata. Cibarendam pengogen kata di bata ibas pe asaitun ta minggu enda. Tema si ipeseh man banta mekap kegeluhan si metunggung ras serta. Salam sehat man bandu kam krina saitun kekelengan kami. Tetap semangat kam krina ras kita pe tetap semangat. Apalagi ka ngaloken ngorati ras pe erlajar kita arah kata di bata. Ibas kita memahami temata enda. Kegeluhan si metunggung ras serta. Sada hal bei katakan kami. Rusur kelsi idah adi mulih kita kutanah karo. Lid merek mobil tapi angkot arah pudi tulisna. Cakap saja lah bola kompal nina. Artina ijapai kita ngeluh.
Adi terjeng cakap kelengenca kita beluh. Endala boli dampakna ku kalak si deban. Dungna cakap si iblaskan kita kita sendiri pelabo ngasup dalan kenca. Cakap si iblaskan kita kita sendiri pelo siangka. Apalagi kalak si deban. Cakap saja lari kuras perbahanan. Adi kitab Jakub kata kena. Kini teken si lari kuras perbahanan, kini teken si mati kau. Artinya kerina kai si iblaskan kita, kai si iturikan kita, kai si ipahami kita, kerina enda si dalankan ibas praktek kegeluhan ta. Gelah teridah kita pe mengimani kata si iblaskan kita, kalak si deban pe tek nandangi kata si iblaskan kita. Mungkin secara umum. Tapi man bandukam kerina saitun. Ibas kita ngikuti PA saitun ta minggu enda, sadahal si penting kel si ida. Gelah banci enda jadi sada cermin man banta. Ibas kita ngelakukan entah pendalankan kegeluhan ta. Sinan lebih kecibal perpulungan Kolose si iberitakan Paulus. Sadahal sirbahan ca Paulus malam dengan meriah kelukurna. Toto kena perpulungan Kolose kapen. Ibas kegeluhan perpulungan Kolose enggo terbukti kegeluhanna. Ia ngaloken Yesus Kristus jadi juru selamatna. Ading go terbukti ibas kegeluhan perpulungan ia go ngaloken Kristus Yesus sebagai juru selamatna. Pasti enda berdampak ke kubas kegeluhan kini teken. Ras pe kegeluhan ras sesama manusia ibas kegeluhan perpulungan Kolose. Jadi si pertama ijenda teridah bukti kegeluhan erkini teken ras Yesus. Erkini teken man Yesus. Yesus sebagai juru selamat. Artinya perbahanan Kristus Yesus ibas doni enda. Ibas pengajaran si iberikan man perpulungan Kolose enda. Enggo ia loken ras ibuktiken na bahwa kai pesi inanamina ibas kegeluhenna. Enda kerina enggo ibukakan pintu ibas keselamatan arah kehadiran Yesus ibas kegeluhan perpulungan Yesus hadir menyelamatkan kecibal manusia. Enggo menangkan na kita ibas kuasa pinakit, kematian, kuasa iblis ras si debanna. Ras ia rembrekan dirina sebagai bukti cinta kasih yang kekal dan abadi. Arah kekelengan di bata, ia kudoni enda. Enda kerina enggo imani ras terbukti mengarahkan kegeluhan perpulungane. Rehulina ibas ia encibalkan kerina biak-biak kegeluhanna. Endang goidah Paulus, meriah kelukur Paulus, berita si meriah si ipeseh naman kalak Kolose terbukti teridah lid ulihna turah kepekata di bata ia loken perpulungan maka si idah Paulus si peduakan kegeluhan perpulungan ibas erkini teken terbukti arah kai si idah Paulus ibas ia geluh si keleng-kelengan. Kekelengan silin ibas kegeluhan perpulungan Kolose, palasna kekelengan si palaskan kini teken. Ani kekelengan si palaskan kini teken, la rendobahan, la enda jadi sada. Hal si bersyarat si man kelengena, tapi kekelengan si palaskan kini teken, kerina teridah, yang geluh sebagai anak-anak di bata, si sampat-sampatan, si keleng-kelengan, saling menguatkan, saling bertumbuh, saling mendorong ibas kini teken. Endam ulih berita si meriah, singgo teridah ibas kegeluhan, perpulungan Kolose enda. Jadi meriah kelukur Paulus ras teman-temanna. Kekelengan singgo buktikan kam kekelengan ras temandu manusia. Kekelengan si palaskan kini teken. Labor kiteken kekelengan sikin enda palaskan lid hubungan kekeluargaan. Atau pelid enda surah-suranta maka si kelengi jalma lang. Tapi palas kekelengan teridah ipeseh Paulus. Kini teken man Tuhan di bata. Kiteken kita anak-anak nanggul ben ikelengina. Kita pe harus encidahkan kekelengan sapih-sapih kita manusia. Jadi berita si meriah si ipeseh man kalak Kolose enda. Jadi pengajaran iman man perpulungan
Berita si meriah si pese enda reterem na kalak tu nandangi di bata. Berita si meriah mereken sukacita mereken krian ukur ibas kegeluhan perpulungan. Berita si meriah rebahanca kekelengan kekelengan si tuhu-tuhu si harus iwujudkan sebagai kalak sirkini teken. Raspe berita si meriah rebahanca tambah-tambah pengangkan kepentaran si bereken di bata man banta krina termasuk man kalak kolose. Jadi arah kata enda tentuna kai gunana man banta. Ibas kita ngikuti PA Zaitun enda. Semakin tambah semangat ta, semakin tambah perjuangan ta, gelah setia kita iadep-adepen di bata. Gelah na ibas kita ndalani kegeluhan ta si tep-tep wari, ngasup kita ijapa pe, ras uga pe kondisi kegeluhan ta, berat entah senang, susah entah sakit, tapi banci kita tetap jadi usihan, ulih kini teken man di batandai. Jadi adinggo bage silakoken, kita berjuang, kita tetap setia, ngasup kita jadi usihan, berarti kegeluhan ta enda, kegeluhan ta singgo metunggung ya depan Tuhan, ras serta kita ibas perbahanan, bage PR kini teken ras pengarapan man di bata. Maka ibas kita ngikuti PA Zaitun minggu enda, lid 2 si menjadi diskusi inta. Yogekan kami si pemenang. Karena kai ngeakap ndu silit ibas perpulungan kolose jadi usihan man banta. Adi sinen perpulungan kolose si menjadi usihan kelman banta kapen. Uga perpulungan enda tetap setia erkini teken man Tuhan. Kita pe bage adina ikatakan tetap setia erkini teken man Tuhan. Megati erkiteken pengindo ras kecibal kegeluhan ta kita lah setia man Tuhan. Tapi perpulungan kolose enggo encidahkan si man usihenta. Ia tetap erkini teken man Tuhan. Bagai kape ibas ia erkini teken man di batae. Ibuktikan na ia geluh si keleng-kelengan. Sapi-sapi ia manusia. Kita pe bagai ibas kesetiaan erkini teken banci si usih kalak kolose. Ibas ia geluh si keleng-kelengan pe banci si usih. Bagem si ida ibas perikopta. Si nomor 2, kai kesulitan nam praktek kenca kini teken alu perbahanan. Adi sungkun kai kesulitan. Cara berpikir tenda, lah terbabai, lah kita ngikutkan apa yang sudah kita pahami. Sitah nge memang, tapi lah sidalankan. Jadi ijenda antara pikiran dan perbuatan lah sendalinan. Maka akibatnya kai perbahanan tala bagi kegeluhan kalak sirkini teken. Sementara kita tahu kegeluhan kalak sirkini teken bagenda perbahanannya. Tapi lah sidalankan. Kai enda kendalana kita lah kita ngit mengubah kebiasaan sindekah silit pas daging kulan teda. Menolak keinginan daging. Dan hidup dalam tuntunan roh. Melala dengar kalak lah siap. Tapi kai peninta kata dibatasi menjadi PA Zaitun ta minggu enda. Berelah dirinta, perukurenta, ipin-pin salu kesah si badia. Gelah perbahanan ta, pengeranan ta, kerina biak kegeluhan ta. Ngasup kita encidahkan kegeluhan si metunggung. Ras serta iadep-adepen di bata. Selamat mengikuti PA Zaitun man badukam kerina kekelengan kami. Tetap semangat, Tuhan Yesus si masu-masu. Ertoto kita. Bujur ibas kekelengan duras lias atendu sinemani kami. Pasu-pasu kelkerina Zaitun du Tuhan. Kesehatan na, kini tekena, semangat na. Gelah ibas kam masu-masu ras nemani geluhna. Ibas ia ngaloken kata endape. Ndatken pasu-pasu ia ibas kam nari. Ibas Kristus endam pengarapan ras pertoton kami. Amin.